ಪ್ರಭುವೇ, ನಾವು ಹೋಗುವುದಾದರೂ ಯಾರ ಬಳಿಗೆ? ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಈಯುವ ನುಡಿ ಇರುವುದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಯೋಹಾನ ಸಂದೇಶ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 68ನೇ ವಚನ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯವೂ ಆಧಾರವೂ ಜೀವವೂ ಕೊಡುವಂಥ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಸಾಗೋಣ ಮತ್ತು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇನ್. सौम्या, आम्ही कोणासरशी वचू? तुझे लागी आसात उतरां सासणीक जिविताची. जोहानची शुभवार्ता 20 ओळ 7 आणि 8. जिवीत दिवची आणि सासणीक जिवीत दिवची उतरां सौम्या कडेन आसात. ताचे लागीं आमी वचया आनी ताच्या उतरांत हांव आमकां जाय जाल्लें जिवीत जोडून घेवया. आमेन. Lord, to whom can we go? You have the words of eternal life. Lord, to whom can we go? You have the words of eternal life. John chapter 6 verse 68. Have a wonderful and blessed day, my dear friends.